الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ وقال تعالى في مقام آخر وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق محمد از تمہیں خواہم خدا رام خدایا از تو عشق مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں آج بلکسر کے مقام پر سالانہ سنی کانفرنس کا انعقاد ہے اہل چکوال کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ایسے اجتماعات میں ان حضرات کو دینی علمی اور روحانی غذا ملتی ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب مدظلہ العالی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام جماعتی احباب کو جن کی کاوشوں سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو اور منتظمین کو اور تمام کوشش کرنے والوں کو دنیا آخرت کی بہترین جزا نصیب فرمائے بزرگان محترم اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا ہے روزانہ آپ حضرات بھی دعا کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا تو آپ حضرات یاد رکھیں ہدایت تین چیزوں سے وابستہ ہے اطاعت خدا اطاعت رسول اور اتباع صحابہ خدا کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کی فرما برداری کریں نبی کے بغیر دین نہیں ملتا پیغمبر کے بغیر قرآن نہیں ملتا نبی کے بغیر اللہ پاک کا فرمان ہم حاصل نہیں کر سکتے خدا کی مراد کو بھی نہیں جان سکتے اس کے لیے نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے نبی پر ایمان ضروری ہے پیغمبر کی اتباع اور تابعداری ضروری ہے حضرت نبی علیہ السلام کی غلامی ضروری ہے میرے دوستوں اور بزرگوں خوب ذہن نشین فرماؤ
जिस तरह खुदा की इताअत पैगंबर की इताअत के बगैर मुमकिन नहीं, बेन ही इसी तरह नबी की इताअत भी सहाबा की फर्माबरदारी के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह ने हिदायत के लिए पैगंबर भेजा और पैगंबर के साथ साथ अपनी किताब को उतारा। कुरान मजीद अगर हमें मिला, जिब्राइल के जरिए से मिला, पैगंबर के जरिए से मिला और फिर सहाबा के जरिए से मिला। आप हजरात जानते हैं खुदा ने कुरान मजीद को आसमान से लिखकर नहीं उतारा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की आयतें जुबानी उतारते थे। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर पर कुरान उतरता था। जिस तरह खुदा ने कुरान मजीद लिखकर पैगंबर के पास नहीं भेजा, इसी तरह हजरत पैगंबर ने अपने मुबारक हाथों से कुरान लिखकर सहाबा के हवाले नहीं किया। खुदा ने लिखकर नहीं भेजा इसलिए कि लोग नबी के दरवाजे पर आए, पैगंबर पर ईमान लाएं, हजरत पैगंबर की फर्माबरदारी करें। इसी तरह हजरत पैगंबर ने कुरान लिखकर सहाबा को नहीं दिया, इसलिए लिखकर नहीं दिया कि लोग सहाबा पर यकीन रखें, सहाबा पर ईमान लाएं, सहाबा की इत्तिबा करें, सहाबा पर एतमाद करें। जैसे नबी के बगैर कुरान नहीं मिलता, ऐसे सहाबा के बगैर भी कुरान नहीं मिलता। और दूसरी बात भी आप ज़हन नशीन फरमाएं कि कुरान मजीद के मिलने के साथ साथ कुरान मजीद का समझना भी पैगंबर की ज़ुबान पर मौकूफ़ है। नबी अलैहिस्सलाम की तशरीह के बगैर कुरान समझ नहीं आता। अगर पैगंबर वजाहत न करें, कुरान के माना का पता नहीं चलता, अमली सूरत सामने नहीं आ सकती। इसी तरह नबी के सहाबा के बगैर भी न कुरान समझ आता है, न पैगंबर की सुन्नत का पता चलता है। बात मेरी समझ आ रही है? कुरान में है नमाज पढ़ो, तरीका नहीं है। कुरान में है ज़कात दो, तफसील नहीं है। कुरान में है रोजे रखो, अहकाम पूरे नहीं हैं। कुरान में है हज उम्रा करो, मुकम्मल वजाहत नहीं है। कुरान में है निकाह करो, तरीका नहीं है। कुरान मजीद के अंदर है तवाफ करो, तवाफ की तफसील कुरान में नहीं है। कुरान मजीद में है हलाल खाओ, हलाल का मुकम्मल बयान कुरान में नहीं है। कुरान मजीद में है हराम से बचो, हराम की फहरिस्त भी कुरान में नहीं है। ये सब कुछ बयान करेगा तो प्यारा पैगंबर बयान फरमाएगा। नबी के बगैर कुरान मिलता भी नहीं है और प्यारे आका के बगैर कुरान समझ आता भी नहीं है। इसलिए सारी उम्मत को हुक्म है नबी की फर्माबरदारी का, इसलिए सारी दुनिया को हुक्म है नबी पर ईमान लाने का, इसलिए सारी दुनिया को हुक्म है पैगंबर की ज़ुबान को सच्चा जानने का, इसलिए हुक्म है पैगंबर पर एतमाद करने का, इसलिए हुक्म है नबी की सीरत को अपनाने का, इसलिए हुक्म है नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करने का। सारा कुरान मजीद नबी की इताअत से लबरेज है। जहां रब की इताअत का हुक्म है, साथ पैगंबर की इताअत का हुक्म है। अल्लाह पाक बार बार फरमा रहे हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी बात मानो, मेरे पैगंबर की बात मानो। मुझ पर एतमाद करो तो मेरे पैगंबर पर एतमाद करो, मुझ पर ईमान लाओ तो मेरे नबी पर ईमान लाओ, मेरी किताब पर ईमान लाओ, मेरे अहकामात को तस्लीम करो, मेरे नबी की सीरत को नमूना बनाओ, मेरे नबी की इत्तिबा करो। अगर मेरे पैगंबर की इत्तिबा करोगे, मेरा वादा है मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, बेन ही यही सूरत हाल आगे भी चल रही है। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात भी हम हासिल नहीं कर सकते, हजरत पैगंबर का फरमान हमें नहीं मिल सकता, अल्लाह का कुरान भी हमें नहीं मिल सकता और कुरान मजीद हमें समझ भी नहीं आ सकता, नबी की सुन्नत का पता नहीं चल सकता। अगर पता चलेगा तो पैगंबर के सहाबा से पता चलेगा। बात मेरी समझ आ रही है? खुदा ने कुरान मजीद भेजा, हमारे पास कोई दलील नहीं है, यही कुरान जो हमारे घर में है यही खुदा का कलाम है। जिब्राइल हमारे पास नहीं आए थे, अगर जिब्राइल गुफ्तगू करें तो हमें जिब्राइल की बात समझ भी नहीं आएगी। नूरी फरिश्ते की जुबान कौन समझेगा?
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह का कलाम है तो हमें यकीन आया, लेकिन चकवाल वालों ये बात ज़हन नशीन कर लो, पैगंबर ने जो फरमाया यही कलाम अल्लाह का कुरान है, पैगंबर की जुबान से सुनने वाले कौन लोग थे? सारे नहीं बोलते। हम लोग मौजूद थे, हमारे आबा व अजदाद थे, जोर से नहीं बोलते। 14वीं 13वीं सदी वाले थे, 12वीं 11वीं सदी वाले थे, 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं सदी वाले थे, 6ठी 5वीं सदी वाले थे, 4थी 3री 2री सदी के लोग थे। मेरे दोस्तों, पैगंबर से सुनने वाले तो पैगंबर के सहाबा थे, हजरत पैगंबर को देखने वाले तो पैगंबर के सहाबा थे, पैगंबर ने नबूवत का दावा किया तो दावा सुनने वाले सहाबा थे, हजरत पैगंबर पर ईमान लाने वाले सहाबा थे, हजरत नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों पर बैत करने वाले सहाबा थे, पैगंबर इमाम बना तो मुक्तदी सहाबा थे, हजरत पैगंबर ने चंदा मांगा तो पैसा देने वाले सहाबा थे, हजरत नबी ने मस्जिद नबवी तामीर की पत्थर उठाने वाले सहाबा थे, हजरत पैगंबर जिहाद पर गए नबी के सिपाही सहाबा थे, हजरत पैगंबर ने हज का इरादा किया प्यारे नबी के साथ तवाफ करने वाले सहाबा थे, हज करने वाले सहाबा थे। मेरे आका ने मैदान अरफात में खुतबा इरशाद फरमाया, हजरत पैगंबर का खुतबा सुनने वाले सहाबा थे, इसलिए अल्लाह ने कुरान में उन्हीं को खिताब करके कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ऐ मेरे नबी के सहाबा, आज मैं खुदा ने तुम्हारा दीन पूरा कर दिया। खिताब किसको है? बोलते नहीं। अरफात में हम थे, नबी का खिताब सुनने वाले हम थे, ये ऐलान सुनने वाले हम थे, हजरत पैगंबर की जुबान मुबारक से बातें सुनने वाले हम थे, हजरत नबी का कुरान सुनने वाले हम थे। अगर पैगंबर ने वहां अपनी मस्जिद में मदरसा कायम किया, मदरसे के तालिब इल्म कौन थे? सारे नहीं बोलते। 2-3 आदमी थे, 4 बंदे थे, पैगंबर सिर्फ 4 को पढ़ाते थे और 4 को उन्होंने पाक किया। दोस्तों, ये तो नबी की तारीफ नहीं है, पैगंबर की तौहीन है। आपके इलाके का उस्ताद अगर पढ़ाए और अपने घर के 4 बच्चों को पढ़ाए, आप उसकी कभी तारीफ नहीं करेंगे। तारीफ उसकी होगी जो सबको पढ़ाए, यकसा पढ़ाए, बराबर पढ़ाए, सब पर शफकत करे, सबको तालीम दे। पैगंबर आए आलमी नबी बनकर, कैसे मुमकिन है कि पैगंबर ने 5 को पाक किया, बाकियों को पाक न किया? कैसे मुमकिन है कि 3-4 बंदे पास हुए, बाकी बंदे पास न हुए? नऊज़ बिल्लाह, ये नबी की तौहीन हो जाएगी। नबी की शान ये है, नबी का मनसब ये है, हजरत नबी की जिम्मेदारी ये है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऊंचा मर्तबा ये है। अल्लाह ने कुरान में जो जिक्र फरमाया, किताब वल हिकमा, मेरा नबी पहले पाक करता है फिर कुरान का सबक देता है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जो नबी के मदरसे में आया, नबी ने सबको पाक बनाया। 2-4 बंदे पाक नहीं, पैगंबर का पूरा घराना पाक, हजरत नबी के सारे सहाबा पाक, हजरत नबी की सारी अहले बैत पाक, हजरत नबी के सारे मुरीद पाक, हजरत नबी के सारे शागिर्द पाक, सिगार सहाबा भी पाक, किबार सहाबा भी पाक, बड़े दर्जे वाले भी पाक और उनसे कम दर्जे वाले भी पाक, हजरत नबी की अजवाज भी पाक, पाक पैगंबर के बेटे भी पाक, हजरत नबी की 4 साहिबजादियां भी पाक, हजरत नबी के दामाद भी पाक, जिनसे पैगंबर ने रिश्ता लिया वह भी पाक, जिनको पैगंबर ने रिश्ता दिया वह भी पाक, और हजरत पैगंबर की घर में जो बच्चे पैदा हुए, जो बेटियां पैदा हुई और फिर बेटियों की जो औलाद पैदा हुई, नबी की सारी औलाद पाक है। कैसा बेहतरीन अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि सबकी अजमत के कायल हैं। और ये बात मैं अर्ज कर दूं कि कुछ को मानना और कुछ को ना मानना ये यहूद का नजरिया है। किसका? बोलते नहीं हो? किसका? कहते हैं कि हम मूसा को तो मानते हैं, ईसा को नहीं मानते, और कोई कहते हैं हम ईसा को तो मानते हैं, मोहम्मद करीम को नहीं मानते। यही रविश इख्तियार की हमारे दौर के लोगों ने। उन्होंने कहा नबी की कुछ घर वालियां तो मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ सहाबा को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, कुछ दामाद मानते हैं, कुछ दामाद नहीं मानते, 1 बेटी मानते हैं, 3 बेटियां नहीं मानते। हर शख्स के किरदार से तू उसको परख ले,
खुद अपनी कसौटी पे वो खोटा के खरा है। ये कुछ को मानना और कुछ को ना मानना ये यहूद और नसारा का नजरिया है। पाक पैगंबर की निस्बत से हर एक को मानना ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और हमारे मौक़िफ़ की सच्चाई की यही एक दलील काफ़ी है। हमारे अकीदे का बयान तो कुरान में है, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुले। अल्लाह पाक के सारे नबी सच्चे, अल्लाह के सारे मलाइका सच्चे, अल्लाह पाक की सारी किताबें सच्ची, अल्लाह के सारे पैगंबर सच्चे। हजरत आदम भी सच्चा, हजरत इब्राहिम भी सच्चा, हजरत मूसा भी सच्चा, हजरत ईसा भी सच्चा, लेकिन मोहम्मद करीम का मकाम सबसे ऊंचा। कहो बेशक, सारे बोलो बेशक। मेरे आका के मकाम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मेरे आका की शान बुलंद बाला है, मेरे आका का मर्तबा बहुत ऊंचा है। मेरा अकीदा, मेरे बड़े बुजुर्ग ना अकीदा, मदनी करीम 14 तबका दे सरदार, दुआ जहाना दे सरदार, नबियां ते रसूलां दे सरदार, नूर ते बशर दे सरदार, अवलीन ते आखिरीन दे सरदार, कारखाने कायनात दे अंदर पाक पैगंबर जैसी हस्ती ना आज तक पैदा हुई ना क़यामत तक पैदा होसी। खुदा दी सारी खुदाई इकट्ठी कर, सारी खुदाई का मकाम कम है, मोहम्मद का मकाम ऊंचा। सच है या नहीं? जिस तरह नबी की शान ऊंची है, इस तरह नबी के सहाबा की शान भी ऊंची है। इस तरह नबी की अहले बैत का मकाम भी ऊंचा है। इस तरह पैगंबर की अज़वाज का मर्तबा भी ऊंचा है। किसी नबी की बीवियां इतनी बुलंद नहीं हैं जितनी मोहम्मद की अज़वाज बुलंद हैं। किसी नबी की जमात इतनी ऊंची नहीं है जितनी मेरे आका की जमात ऊंची है। किसी नबी की औलाद इतनी ऊंची नहीं है जितनी पैगंबर की अहले बैत का दर्जा ऊंचा है। आप मानते या नहीं? लेकिन यहां एक जरूरी बात एक और अर्ज करना चाहता हूं, वो आप समझ लें। वो बात ये है, हम नबी की अहले बैत की अजमत के कायल हैं, हजरत पैगंबर के खानदान को मानते हैं, लेकिन एक जरूरी बात जो पेश नहीं की गई, अहले बैत में, तवज्जो मेरी तरफ रहे, पैगंबर की अहले बैत में शामिल होने के लिए यह जरूरी है कि पहले वो ईमान लाएं। अगर कोई ईमान नहीं लाएगा नबी की अहले बैत में शामिल नहीं होगा। सिर्फ नस्बी कराबत, नस्बी रिश्तेदारी, खानदानी ताल्लुक काफी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर पैगंबर का चचा अबू लहब जो पैगंबर का बहुत करीबी था, आपके दादे की औलाद था, हजरत नबी का जद्दी रिश्तेदार था, नबी का कलमा नहीं पढ़ता, बताएं ये नबी की अहले बैत में है? जोर से नहीं बोलते। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान लाना जरूरी है। बुनियाद ईमान है। बुनियाद क्या है? जल्दी बोलें। जो ईमान नहीं लाएगा वो निजात नहीं पाएगा। जो ईमान नहीं लाएगा जहन्नम से नहीं बचेगा। जो ईमान नहीं लाएगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी अलैहिस्सलाम के तकरीबन 12 चचा थे, 8 ने इस्लाम का जमाना नहीं पाया, बाकी 4 रह गए। 4 के सामने पैगंबर ने कलमे की दावत पेश की, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। नबी अलैहिस्सलाम की दावत के बावजूद 2 चचा ने इनकार कर दिया, कलमा नहीं पढ़ा, और पैगंबर ने 2 चचा ने कलमा पढ़ा। जिन्होंने कलमा पढ़ा वो जन्नत के वारिस बन गए, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो जहन्नम से नहीं बच सके। जिसने कलमा पढ़ा, एक का नाम है हजरत हमजा, एक का नाम है हजरत अब्बास। दोनों मोमिन कामिल हैं, नबी के सहाबी हैं, पैगंबर के जद्दी हैं, जन्नत के वारिस हैं। और जिन 2 ने कलमा नहीं पढ़ा, एक का नाम है अबू लहब, एक का नाम है अबू तालिब। अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, अबू तालिब का नाम अब्द मनाफ है। दोनों ने पैगंबर के कलमे का इनकार कर दिया, जहन्नम से नहीं बच सके। बात समझ आ रही है? अबू तालिब के हवाले से बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं। जुमहूर उलमा की तहकीक यही है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा, वो पैगंबर से मोहब्बत रखता था, नबी की खिदमत उसने बहुत की, अपने घर में पैगंबर को पाला पोसा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं किया, नबी का कलमा नहीं पढ़ा। आपकी दिली तमन्ना थी कि मेरा चचा ईमान ले आए, उसने कलमा नहीं पढ़ा।
पाक पैगंबर ने फरमाया मेरा चचा जहन्नम के अजाब से नहीं बच सका। पैगंबर का फरमान सच है? जल्दी बोलें। बल्कि आपने दुआ भी की, या अल्लाह मेरे चचा की मगफरत कर दे। अल्लाह ने कुरान की आयत में मना कर दिया, मेरे पैगंबर आप उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। नबी के लिए भी मुनासिब नहीं, मोमिनीन के लिए भी मुनासिब नहीं, उन रिश्तेदारों के लिए मगफरत की दुआ करें जिनका खात्मा शिर्क पर हो गया है। सही बुखारी में मौजूद, सही मुस्लिम में मौजूद, अबू दाऊद में मौजूद, तमाम हदीस की किताबों में मौजूद। अबू तालिब ने पैगंबर की दावत के बावजूद पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ा। आखिरी जुमले उसकी जुबान से निकले, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं पुरानी मिल्लत पर हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा मेरा कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस में उसके अल्फाज आए हैं, ओ आबा अयकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने इनकार कर दिया कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करता। हजरत नबी अलैहिस्सलाम रोते हुए वापस आए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरा पैगंबर, ये आपके इख्तियार की बात नहीं, जिससे आप मोहब्बत रखें उसे हिदायत दे दें, ये तो मेरे बस की बात है, जिसे मैं चाहूं हिदायत दे दूं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से यह भी दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह आपने अपने चचा को क्या सिला दिया? आपके चचा ने आपकी बड़ी खिदमत की, आपकी बड़ी मुआवनत की, आपसे बड़ी हमदर्दी की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा अब्बास मैंने मगफरत की दुआ की, अल्लाह ने मना कर दिया। फिर मैंने तखफीफ की दरख्वास्त की कि या अल्लाह आखिर मेरा चाचा है, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, आप अजाब कम कर दें। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर ली। फरमाया मेरा पैगंबर तेरे चाचे को जहन्नम का छोटा अजाब दूंगा, इसको जहन्नम का जूता पहनाऊंगा, उसके अंदर जहन्नम के अंगारे होंगे, यखली दिमागहु फी रासी, इसके सर की खोपड़ी में दिमाग खोलता हुआ होगा। मेरे दोस्तों ये तो जहन्नम का छोटा अजाब है, अंदाजा करो जहन्नम का बड़ा अजाब कितना खतरनाक होगा। आपने फरमाया अगर मैं ये दरख्वास्त न करता मेरा चाचा मुकम्मल जहन्नम में होता। मुकम्मल जहन्नम से उसको इस कदर तो निजात मिली कि अजाब कम हो गया, लेकिन उसे जहन्नम के जूते पहनाए जाएंगे, उसमें जहन्नम के अंगारे होंगे, दिमाग उसका सर की खोपड़ी में खोल रहा होगा। वजह यह है इसने मेरी दावत को कबूल नहीं किया, मेरा कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाया। जब तक कोई आदमी ईमान न लाए न उसकी निजात है, न जहन्नम से बच सकता है, न जन्नत दाखिल हो सकता है, और नबी की अहले बैत में शामिल हो सकता है। बात मेरी समझ आ रही है? बल्कि इससे ये मालूम हो गया कि अहले बैत में शामिल होने के लिए ईमान ज़रूरी है। तो पहले ईमान लाएगा तो पहले नबी का सहाबी बनेगा, और सहाबी बनेगा तो फिर अहले बैत में शामिल होगा। समझ आ रही? इसलिए मेरे आका ने यह फरमाया था कि हर नेक मुत्तकी परहेजगार, हर मोमिन मुसलमान जो मेरा ताबेदार है वो मेरी आल है। इसका मतलब यह हुआ कि आल कहते उसे हैं जो नबी का ताबेदार हो, आल नबी के फर्माबरदार को कहते हैं, आल नबी के पैरोकार को कहते हैं, आल नबी के हुबदार को कहते हैं, आल नबी के असली ताबेदार को कहते हैं, आल पैगंबर के रास्ते पर चलने वाले को कहते हैं। जो पैगंबर की दावत न माने, ईमान न लाए, कलमा न पढ़े, वो आल में शामिल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आई। कुछ दोस्तों ने सवालात लिखकर आज मुझे दिए, इनके जवाबात देने हैं। उनमें से एक सवाल यह भी आया हुआ है कि आप नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं उसमें नबी के साथ नबी की आल पर दरूद है, लेकिन सहाबा पर दरूद नहीं है। यह बात काबिल फहम है, आप तवज्जो करेंगे तो मैं अर्ज करूंगा। तवज्जो है? उन दोस्तों को हकीकत समझ नहीं आई, वो बेचारे शायद इल्म से भी बेबहरा हैं और अकल भी शायद उनकी जवाब दे चुकी है। अल्लाह के बंदो, ये जो हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं और नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं
اور پیغمبر کے ساتھ حضرت نبی کی آل پر درود بھیجتے ہیں. نبی کی آل کی محبت ہمارا ایمان ہے. درود بھیجنا ہمارے یقین کا حصہ ہے. جو نبی کی آل کو نہیں مانتا اور درود نہیں بھیجتا وہ سنی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن یہ یاد رکھیں درود شریف میں جو آل کا لفظ آیا ہوا ہے اس میں پیغمبر کی آل بھی شامل ہے, پیغمبر کے اصحاب بھی شامل ہیں. کو بات سمجھ آئیے؟ آپ نے شاید توجہ نہیں کی. اگر توجہ فرمائے تو میں اور بات ذرا کھول کے عرض کروں. توجہ ہے؟ پوری توجہ, پوری توجہ کرنا. یہ جو درود شریف پڑھنے کا حکم ہے یہ قرآن مجید کی سورت احزاب میں ہے. کس میں ہے؟ جلدی بولیں یار, ٹائم نہیں ہے. سورت احزاب میں ہے. سورت احزاب ایک روایت کے مطابق 5 ہجری میں, ایک روایت کے مطابق 4 ہجری میں آئی ہے. بلکہ بعض حضرات نے لکھا 4 ہجری کا آخر تھا. سن 4 ہجری میں یہ درود شریف پڑھنے کے حکم والی آیت نازل ہوئی تو درود شریف آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ سورت آئی اس میں درود پڑھنے کا حکم آیا, اور جب حکم آیا تو کون سا سن تھا؟ بولیں یار, زور سے بولیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ بھی, پیغمبر پر سلام بھی. ہم صلاۃ کے بھی قائل ہیں, سلام کے بھی قائل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام تو جانتے ہیں, صلاۃ کیا ہے؟ تو آپ نے یہی درود شریف سکھایا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں, اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ حکم کب آیا؟ بولتے نہیں ہو؟ کب آیا؟ کب آیا؟ اور تمام تاریخ والے, رجال والے, نسب والے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ 3 ہجری میں ہوئی ہے, اور حضرت امام حسین کی جو پیدائش ہے وہ 4 ہجری میں ہوئی ہے. بات یاد رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یعنی جب درود پڑھنے کا حکم آیا نبی کی آل پر درود بھیجو تو حضرت امام حسن تقریباً 1 سال کے تھے اور حضرت امام حسین تقریباً 2 یا 3 ماہ کے تھے. تو باقی جو آل اطہار ہے, جو ان کی آگے اولاد امجاد ہے, ان حضرات کا ابھی وجود باجود دنیا میں نہیں آیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب یہ صرف 2 حضرات تھے اور بالکل بچپن میں تھے تو درود شریف پڑھنے کا مصداق کون ہوگا؟ بولتے نہیں ہو؟ اللہ کے بندے, اس کا مصداق صحابہ تھے کہ صحابہ بھی اس میں شامل ہیں اور آل بھی اس میں, بولیں, ازواج بھی اس میں, نبی علیہ السلام کی بیٹیاں بھی اس میں, اور حضرت نبی علیہ السلام کے آگے بچے بھی اس میں, اور نبی کے سارے صحابہ بھی اس میں. تو یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ نبی کے اصحاب بھی اس میں داخل ہیں, نبی کی ازواج بھی شامل ہیں, اور پیغمبر کی ساری اولاد بھی اس میں شامل ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نبی کے صحابہ کی عظمت کے بھی قائل ہیں اور پاک پیغمبر کی آل کی شان کے بھی قائل ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں, سب کی عزت و عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. جو آدمی ان کو نہ مانے ہم ان کو درست نہیں سمجھتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ایک کو مانو, درجے درجے پر مانو, اپنے مقام پر مانو, اپنی شان پر مانو, اپنے مرتبے پر مانو, اپنی عزت اور عظمت کے لحاظ سے مانو. میرے پیارے دوستو, حضرت نبی علیہ السلام کا پہلے دن کلمہ پڑھنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے, اماں خدیجۃ الکبریٰ تھی, حضرت زید تھے, حضرت علی لڑکپن میں تھے, انہوں نے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا, وہ بھی اولین مسلمین میں ہیں. تمام حضرات کی عزت و عظمت پر ہمارا ایمان ہے. جو نبی کا کلمہ پڑھے پہلے صحابی بنتا ہے پھر نبی کی آل میں داخل ہوتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس کا ایمان نہیں ہوگا تو نہ صحابی بنے گا نہ نبی کی آل میں شامل ہوگا.
कामयाबी के लिए ईमान लाना बुनियादी शर्त है। ईमान बड़ी दौलत है, ईमान बड़ा खजाना है। आपने सुना है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु एक हबश के आदमी थे, इनका वालिद मक्के में आया था, ये एक काफिर के गुलाम थे, पैगंबर के रिश्तेदार नहीं थे, हजरत तबी के कोई ख़ानदानी नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं थे। हजरत तबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, हजरत तबी की ताबेदारी की। पाक पैगंबर ने फरमाया बिलाल चलता ज़मीन पर है, पाँव की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बात समझ आ रही है? अल्लाह पाक हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए और मानने की भी तौफीक अता फरमाए। सारे आमीन नहीं कहते? बुलंद आमीन कहो, ऊंची आमीन कहो। तो सारे हजरात सच्चे हैं, तमाम अहले बैत सच्चे हैं, नबी की सारे जमात सहाबा सच्चे हैं, हजरत तबी की तमाम अज़वाज बड़ी शान वाली हैं और मोमिनीन की माएँ हैं। उनकी इज़्ज़त और अज़मत को तस्लीम करें, उनके मकाम और मर्तबे को तस्लीम करें। इनके बग़ैर ना हमें नबी मिलेगा, ना कुरान मिलेगा, ना शरीयत मिलेगी, ना खुदा का दीन मिलेगा। ये बुनियादी वास्ता हैं। इसलिए हम कहते हैं सहाबा को मानना ज़रूरी है। सहाबा की बात आती है तो बाज़ हजरात परेशान हो जाते हैं कि बार बार आप सहाबा की रट क्यों लगाते हैं, बार बार आप सहाबा का नाम क्यों लेते हैं। दोस्तों, ये दीन का ज़रूरी वास्ता है, इनके बग़ैर दीन नहीं मिलता, इनके बग़ैर कुरान नहीं मिलता, इनके बग़ैर इस्लाम नहीं मिलता, बल्कि इनके बग़ैर न खुदा मिलता है, न मुस्तफ़ा मिलता है, न अली मुर्तज़ा मिलता है। जो आदमी खुदा को माने तो उनके इरशादात को माने, जो पैगंबर को माने तो पैगंबर के फरामीन को माने, जो अलीउल मुर्तज़ा को माने तो हज़रत अली के इरशादात को माने। बात समझ आ रही है? सहाबा के दरवाजे पर उम्मत को पैगंबर ने खड़ा किया है, हमने खड़ा नहीं किया। हजरत तबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मेरे सहाबा से मोहब्बत करो, लोगों मेरे सहाबा की गुलामी करो, लोगों मेरे सहाबा का इकराम करो, लोगों मेरे सहाबा का एजाज़ करो, लोगों मेरे सहाबा की इज्जत करो। तुम लोग मेरे सहाबा के मकाम को नहीं पहुंच सकते। पैगंबर का फरमान सच है, और अगर पैगंबर के फरमान पर यकीन नहीं आता तो मैं आपको हजरत अली के दरवाजे पर ले चलता हूँ। हजरत अली से पूछते हैं सहाबा की क्या हैसियत है। नहजुल बलागा हजरत अली के इरशादात जमा है, उसमें हजरत अली का खुतबा, हजरत अली का इरशाद और फरमान आप ज़र से लिखने के काबिल है। वो आप हजरात कल्ब जिगर पर लिख कर जाएं, ले जाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर के लोगों में फरमाया लक़द रअयतु असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी के सहाबा को देखा। फमा अना अहदम मिनकुम युशबिहुम, तुम में से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जो सहाबा जैसा हो। ये हजरत अली का तज्जिया है, हजरत अली का फरमान है कि तुम में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सहाबा का मुकाबला कर सके। लक़द कानू युशबिहून शौसन गुबरा वक़द बातू सुज्जदहु क़ियामा, मैंने पैगंबर के सहाबा को देखा, सारा दिन मैदान जिहाद में घोड़े पर सवार होते थे, और मैंने सहाबा को देखा सारी रात रुकू और सजदे के लिए मुसल्ले पर सवार होते थे। यानी दिन को जिहाद करते थे, रात को इबादत करते थे। तुम सहाबा के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तुम सहाबा की शान को नहीं पहुंच सकते, तुम सहाबा के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। किसी ने अबू बकर उमर के बारे में दरियाफ्त किया, इनके बारे में आपका क्या फैसला है। हजरत अली से 80 से ज्यादा संतों से ये बात मरवी है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया खैरुन्नास बाद रसूलिल्लाह अबू बकर सुम्मा उमर, नबी के बाद बेहतरीन जवान अबू बकर है, अबू बकर के बाद उमर है। ये अली का फैसला है। जो हजरत अली को माने, हजरत अली का इरशाद माने, मानेंगे? जल्दी बोलें या नहीं मानेंगे? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ पर हजरत अली ने बैत की है। हजरत अबू बकर के पीछे हजरत अली ने नमाजें अदा की हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो हजरत अली की मजलिस शूरा के बड़े नामवर मिंबर थे। दौरे खिलाफत फारूकी में हजरत उमर का दौर आया, आपने जो अदालत कायम की, फारूकी अदालत के चीफ जस्टिस हजरत अली थे, यही फैसले फरमाते थे। तो उमर का अली पर एतमाद था, अली का उमर पर एतमाद था। तो हमें भी चाहिए हम दोनों पर एतमाद करें, और एतमाद की इंतहा ये है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के आखिरी वक्त में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दरख्वास्त की कि मेहरबानी फरमाएं,
آپ مجھے اپنی بچی کا رشتہ عطا فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر آپ کو رشتے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا پیارے علی مجھے شادی اور رشتے کی اور ضرورت تو نہیں ہے، میری گھر والی بھی موجود ہے، میرے بچے بھی موجود ہیں، صرف اس وجہ سے میں نے درخواست پیش کی، آپ کی بیٹی ہے، حضرت نبی کی نواسی ہے، خاندان نبوت سے تعلق رکھتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس خاندان سے میرا رشتہ جڑ جائے۔ حضرت علی نے اپنی خوشی سے حضرت عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ اگر اعتماد نہ ہوتا علی کبھی رشتہ نہ دیتا، عمر اچھا نہ ہوتا حضرت علی کبھی رشتہ نہ دیتا، عمر مومن نہ ہوتا علی کبھی رشتہ، زور سے نہیں بولتے، آپ کسی برے آدمی کو رشتہ دیں گے؟ بولو، آپ کسی بد دیانت کو رشتہ دیں گے؟ آپ کسی ظالم کو رشتہ دیں گے؟ آپ کسی بے دین اور منافق کو رشتہ دیں گے؟ آپ لوگ اتنی دینی حمیت رکھتے ہیں، حضرت علی نے عمر کو رشتہ کیسے دے دیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر پر علی کا پورا اعتماد تھا، عمر پکا مومن تھا، عمر بڑا مخلص تھا، عمر مجاہد تھا، حضرت عمر قابل اعتماد تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں لکھا ہے حضرت علی کے با اعتماد لوگوں نے یہ بات بیان کی، عمر اللہ کی توحید کا قائل تھا، پیغمبر کی نبوت کا قائل تھا، ائمہ اہل بیت کی عظمت کا قائل تھا، عمر پکا سچا مومن تھا، اس لیے علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، اور اس سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کے گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے کا نام ہے زید، بیٹی کا نام ہے رقیہ۔ یہ دونوں بچے حضرت عمر کے سیدہ ام کلثوم سے پیدا ہوئے ہیں، یہ دونوں بچے حضرت عمر کے بچے ہیں، ام کلثوم کے شہزادے ہیں، یہ دونوں بچے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے نواسے ہیں اور حسن حسین کے سگے بھانجے ہیں۔ کتنا قرب ہے، کتنا تعلق ہے، کتنی دوستی ہے میرے بھائیوں، کتنا اعتماد ہے۔ علی کا اتنا اعتماد تھا تو ہمیں بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ کریں گے یا نہیں؟ جلدی بولیں بھائی، کریں گے یا نہیں؟ اللہ پاک ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان شریف کی پہلی رات میں دیکھا مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، قرآن مجید کے قاری قرآن سنانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور مجھے وہ عمر یاد آیا جس نے تراویح کا اہتمام کرایا تھا، 20 رکعت کا حکم جاری فرمایا تھا۔ تو حضرت علی کی زبان سے حضرت عمر کے حق میں بڑے دعائیہ جملے نکلے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دعا دی، نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا، اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور کرے عمر جیسے ہماری مساجد کو نمازیوں سے منور کر گئے ہیں۔ اور حضرت عمر نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا، اس کا نام ہے شتیر ابن شکل رحمہ اللہ، بڑے تابعی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور انہیں فرمایا شتیر تراویح کی نماز جیسے مردوں پر ضروری ہے عورتوں پر بھی ضروری ہے، میں تمہیں مقرر کرتا ہوں، تم جاؤ عورتوں کو کہو وہ تیاری کریں، تراویح کی نماز ادا کریں، اور تم عورتوں کو نماز تراویح پڑھاؤ اور 20 رکعت پڑھاؤ۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تراویح سنیوں نے ایجاد کی ہے، یہ ہم نے نہیں ایجاد کی، ہماری 20 رکعت تراویح پر نبی کی مہر ہے، ابو بکر کی مہر ہے، عمر کی مہر ہے، عثمان کی مہر ہے، پیر علی کی بھی مہر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہیں، جلدی آمین کہیں، زور سے آمین کہیں۔ یہ مختلف سوالات اور بھی کچھ آ رہے ہیں، عجیب و غریب ساتھی باتیں کرتے ہیں اور جن کا موضوع سے تعلق بھی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ساتھی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں، کہ یا یہ بات صرف سنی کتابوں میں ہے یا شیعہ کتاب میں بھی ہے؟ چکوال والو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، خدا کے آسمان کے نیچے، خدا کی زمین کے اوپر، دنیا کے کسی مذہب کی کوئی کتاب آج تک ہم نے نہیں دیکھی جس میں صحیح سند سے یہ بات آئی ہو کہ پیغمبر کی بیٹی ایک ہے اور پیغمبر کی 3 بیٹیاں نہیں ہیں۔ ہم نے وہ کتاب آج تک نہیں دیکھی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا الزام ہے۔
पैगंबर की अहले बैत की तौहीन है। नबी की एक बेटी को मानना और पैगंबर की 3 बेटियों का इनकार कर देना। ये जो पैगंबर की 4 बेटियां हैं, ये याद रखें, ये हमारे अकीदे का हिस्सा हैं और हमारा ये अकीदा अल्लाह के कुरान से साबित है। किससे साबित है? जल्दी बोले भाई, किससे साबित है? या अय्युहन नबिय्यो कुल्ल अज़वाजिक व बनातिक। ये बनात जमा का लफ्ज है, इसका इतलाक कम अज कम 3 अफराद पर होता है। अरबी की जमा है, इससे मुराद 1 या 2 नहीं होते। कुरान का लफ्ज बनात बता रहा है पैगंबर की बेटियां 4 हैं। कितनी? जोर से बोले। जो नहीं कहेगा नबी की शफात नसीब नहीं होगी। पैगंबर की बेटियां कितनी? हजरत तबी की साहबजादियां कितनी? हजरत तबी की लख्ते जिगर कितनी? 4 बेटियां सैयदा खदीजतुल कुबरा से पैदा हुई। पाक पैगंबर के इनके बाप थे। हजरत तबी की हकीकी बेटियां थीं, पैगंबर की असली बेटियां थीं, नबी अलैहिस्सलाम की नस्बी बेटियां थीं। पैगंबर के इरशादात में कई जगह ये बात आई हुई है, सियासित्ता की किताबों में मौजूद है। सियासित्ता के अलावा हदीस की बाकी किताबों में भी ये बात आई है, पैगंबर की बेटियां 4। कितनी? और तारीख में भी है, सीरत में भी है, नसब वालों ने भी किताबों में लिखा है पैगंबर की साहबजादियां, हजरत तबी के बेटे 3। कितने? और हजरत पैगंबर की बेटियां, जल्दी बोलो यार, पैगंबर की बेटियां, जल्दी बोले, पैगंबर की बेटियां। बाकी आपने जो सवाल किया कि सिर्फ सुन्नी मजहब में है, बाकी किसी मजहब में नहीं है। अगर आप किताबों के नाम याद रख सकें तो मैं चंद नामों के नाम आपको सुना देता हूं। उन किताबों में मौजूद है, काफी में नबी की बेटियां 4, साफी में नबी की बेटियां 4, शाफी में नबी की बेटियां 4, मुंतहल अमाल में नबी की बेटियां 4, तनकीहुल मकाल में नबी की बेटियां 4, हयातुल कुलूब में नबी की बेटियां 4, अल इरशाद में नबी की बेटियां 4, तारीखुल अइम्मा में नबी की बेटियां 4, अमाली तूसी में नबी की बेटियां 4। 4 बीबियों की अम्मा खदीजतुल कुबरा, बाबा मोहम्मद मुस्तफा। अगर किसी आदमी में हिम्मत हो, इल्मी ताकत रखता हो तो सामने आए। और हमारा उसको ऐलान है कि हमारी किताबों से नहीं, तारीख से भी नहीं, सुन्नी सीरत से भी नहीं, अपने मजहब इमामिया की किसी मोतबर किताब से 12 इमामों में से किसी इमाम का एक फरमान पेश करे, एक फरमान। वो इमाम फरमाए पैगंबर की बेटी 1 थी, 3 पैगंबर की नहीं है। मैं हजारों के मजमू में ऐलान कर रहा हूं कि मैं सुन्नी मजहब छोड़ दूंगा। फरमान इमाम मासूम का होना चाहिए। जिस इमाम मासूम के मजहब के नाम लेवा हो, जिनके मजहब का सहारा लेते हो, जिनके नाम पे तुमने मसाइल तराश किए हुए हैं, उन्हीं इमामों के नाम से अपना कलमा पेश कर दो, उन्हीं आइम्मा के फरमान से अपनी अजान पेश कर दो, उन्हीं इमामों के फरमान से पैगंबर की एक बेटी पेश कर दो। जो इनाम आप कहेंगे आपको इनाम देंगे इंशाअल्लाह। ना कोई किसी ने पेश की है, ना क़यामत तक कोई पेश कर सकता है। कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। और अगर आप हमें कहेंगे, हम उनके मजहब की पहले नंबर की किताब काफी, ये वो किताब है जिसको लिखकर मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने इमाम महदी के पास भिजवाया था। इमाम महदी ने इसे मुलाहजा फरमाया और मुलाहजा फरमाने के बाद कहा, हाजा काफिल शियतना, ये किताब हमारे शियों के लिए काफी है। ये इमाम का बताया हुआ नाम है, इसलिए इसका नाम काफी रखा गया। मैं कहता हूं ये इमाम महदी की मुसद्दका किताब है। इमाम महदी ने इसकी तौसीक की है, इमाम महदी ने इस पर मुहर तस्दीक लगाई है। मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी की लिखी हुई है, अइम्मा के इरशादात उसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप मुझे कहेंगे, मैं इस पहले नंबर की किताब से आपको हवाला दिखा दूंगा। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ने मेरी बीवी खदीजा से मुझे 2 बेटे अता किए, एक का नाम कासिम है, एक का नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह ने मुझे खदीजा से 4 बेटियां अता की हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, ज़हरा। 4 बीबियों की अम्मा खदीजतुल कुबरा, बाबा मोहम्मद मुस्तफा। अगर किसी में हिम्मत जुर्रत हो
इल्मी ताकत हो, अपने आइम्मा से वफादारी हो, तो मैं उन्हें हजरत अली की अजमत का वास्ता देता हूं, बल्कि बीबी फातिमा की चादर का वास्ता देता हूं। खुदारा आओ दिखाओ, किसी इमाम का एक फरमान पेश कर दो, वो कहे नबी की बेटी एक थी, तीन मोहम्मद की नहीं है, जो इनाम कहेंगे मैं आपको दूंगा। इंशाअल्लाह न किसी ने हवाला दिखाया है और न कोई क़यामत तक दिखा सकता है। कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहा इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहा इंशाअल्लाह। मुबारक हो, सुनियो तुम्हें, तुम्हारे हर मसले पर पाक पैगंबर की मुहर लगी हुई है। कहो इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। और ये बनात वाला जो मैंने कैलेंडर बनाया है, इसमें मैंने एक रिवायत लिखी है उन्हीं की किताब से। ये ले जाएं, हर मकान पे लगाएं, हर कमरे पर लगाएं, हर मस्जिद में लगाएं, अपनी बैठक में लगाएं, अपनी ड्राइंग रूम में लगाएं, अपनी दुकान मकान में लगाएं। रिवायत मैंने लिख दी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन आदमी वो है जिसकी खाला बेहतरीन है। नहीं समझे, नहीं समझे आपने? बेहतरीन वो है जिसकी खाला, जोर से बोले प्यारे आका वो कौन बंदा है जो खाला के लिहाज से बेहतरीन है? हजरत नबी ने फरमाया, मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन बेहतरीन है, इसकी खाला बेहतरीन है। अगर फातिमा की बहन नहीं थी तो हुसैन की खाला कैसे बन गई? हवाला तुम्हारी किताब का, मसला तुम्हारी किताब का, फरमान नबी का, सदाकत मजहब अहल सुन्नत वल जमात की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन वो है जिसके मामू बेहतरीन है। हुसैन हसन बेहतरीन, इनके मामू बेहतरीन। हजरत हसन हुसैन के मामू कितने थे? जोर से बोलो यार, तीन, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। नबी अलैहिस्सलाम के तीन बेटे, हजरत पैगंबर के शहजादे हजरत इमाम हसन हुसैन के क्या लगते हैं? जोर से बोलो भाई, और पिछले थल्ले वाले तो सही बोलो, कितने? जोर से। ये हजरत हसनैन करीमैन के मामू हैं, तीनों पैगंबर के बेटे, नबी के सहाबी हैं, और तीनों बेहतरीन हैं। ये बेहतरीन है तो हुसैन भी बेहतरीन है। सच है? जल्दी बोले यार। और आपने फरमाया हुसैन की खाला ज़ैनब बेहतरीन है या नहीं? जल्दी बोलें। अगर बीबी फातिमा की बहन ज़ैनब नहीं थी तो हुसैन की खाला कैसे बनी है? हजरत हुसैन की खालाएं कितनी हैं? तवज्जो नहीं आपकी। खालाएं कितनी हैं? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम। फातिमा ज़हरा तो हुसैन की अम्मा है। कितनी खालाएं बन गई? जल्दी बोले यार, कितनी बन गई? उनमें सबसे बड़ी साहबजादी, बड़ी खाला सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। चकवाल वालों, अगर इस निस्बत से नहीं मानते तो आओ मैं तुम्हें एक और निस्बत बताता हूं, उस निस्बत से मान लो। मेरे पीर हजरत अली ने सैयदा फातिमा की वफात के बाद इसी ज़ैनब की बेटी से शादी की। अब तो मानो ये ज़ैनब अली की सास है। क्या है? बोलते नहीं हो? क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। ज़ैनब से दो बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम है उमामा, बेटे का नाम है अली। क्या नाम है? ये जो सैयदा उमामा है नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी नवासी हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा की नवासी हैं, सैयदा ज़ैनब की शहजादी हैं, हजरत अबुल आस की बेटी हैं। कुछ लोग बनी उमैया के खिलाफ जुबान तान दराज करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए जो जुबान उनके खिलाफ दराज करेंगे उनको अली कबूल नहीं करेगा। नबी की तीन बेटियां बनी उमैया के घर में थी। कितनी? जल्दी बोलो यार, कितनी? और फिर हजरत अली की शादी बनी उमैया के घर में हो रही है। कहां हो रही है? जल्दी बोलो भाई। और ये भी मालूम रहे आप हजरात को, ये भी अर्ज करता चलूं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो सैयदा उमामा बिनते अबिल आस बिनते ज़ैनब से शादी की है, अपनी मर्जी से नहीं की, सैयदा फातिमा के मशवरे से की है। मशवरा किसने दिया? जल्दी बोले। शेख अब्बास कुम्मी ने मुंतहल्ला माल में लिखा है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी घरवाली बीबी फातिमा की वफात के बाद 3 दिन सब्र किया, चौथे दिन शादी की, बीबी उमामा से शादी की। प्यारे अली, आपने यहाँ रिश्ता कैसे कर लिया? हजरत अली ने फरमाया, मुझे फातिमा ने वसीयत की थी अगर मेरे पास शादी करो, उमामा के साथ शादी करना, ये मेरी बहन की बेटी है और मेरे बच्चों के साथ ज्यादा मोहब्बत रखेगी।
اگر یوں نہیں مانتے یوں تو مان لو کہ یہ امامہ علی کی گھر والی ہے، پیغمبر کی نواسی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی نواسی ہے، ابو العاص کی بیٹی ہے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی شہزادی ہے، حضرت علی کی زوجہ مطہرہ ہے، مانیں گے؟ نبی کا اعتماد ہے، پیغمبر کا اعتماد ہے، علی کا اعتماد ہے۔ اللہ ہمیں بھی اعتماد کی توفیق عطا فرمائے، زور سے آمین کہیں۔ باقی یہ کوئی اور آدمی پوچھ رہا ہے، اکثر پوچھتے رہتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، کہتا ہے وہ ابو بکر صدیق نے فدق نہیں دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکسر والو، وقت میرا آپ نے سارا ضائع کر دیا، ورنہ آج میں فدق کا مسئلہ آپ کو پورا کھول کر بتاتا۔ میں کئی سال پہلے وہاں مدینہ شریف میں تھا، تو وہاں میں نے بہت بڑے عالم سے درخواست پیش کی کہ مہربانی کریں مجھے لے جائیں، مجھے فدق دکھائیں، وہ ہے کہاں؟ انہوں نے کمال مہربانی فرمائی، حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسجد نبوی میں ہزاروں قراء کے استاذ ہیں، انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی، وہ مجھے وہاں لے گئے، وہ میں فدق دیکھ آیا ہوں۔ مدینہ شریف سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک سوکھی ہوئی خشک کھجوروں کا باغ ہے، کھجوریں بالکل خشک ہو گئی ہیں، وہاں پانی کا قطرہ بھی پینے کو نہیں ملتا۔ وہ ایک ٹکڑا ہے بے آباد قسم کا، اس میں کوئی آبادی نہیں ہے، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی رہائش ہے، بالکل جنگل کا جنگل پڑا ہوا ہے، چھوٹا سا وہ ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہاں یہود رہتے تھے، جب پیغمبر نے خیبر کو فتح کیا وہاں کے یہودی مغلوب ہو گئے، حضرت پیغمبر کے پاس آئے اور بغیر لڑائی کے وہ ٹکڑا پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا حکم نازل کیا، میرے پیغمبر یہ جو ہم نے آپ کو فے کے ذریعے مال عطا کیا ہے یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ قبول کریں، آپ استعمال کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں، عزیزوں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، مسافروں پر بھی خرچ کریں۔ اس زمانے میں شاید وہاں سے کچھ کھجوریں آتی تھیں، وہ باغ سرسبز تھے، تو اس کی جو آمدنی ہے وہ نبی علیہ السلام ان تمام مصارف پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک سرکاری ملکیت کی چیز تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ابو بکر کوئی کام نہیں کروں گا تو پیغمبر کی سنت کے مطابق کروں گا، بلکہ آپ حضرات کبھی وقت دیں تو میں آپ کو سناؤں گا۔ صدیق اکبر کی پوری زندگی پیغمبر کی زندگی کا عکس ہے۔ چکوال والو، ابو بکر پر فتوحات کا دروازہ کھل چکا تھا، لیکن صدیق نے اعلیٰ کپڑے نہیں پہنے، صدیق نے مدینے میں محل نہیں بنوایا، ابو بکر نے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری، ابو بکر نے عمدہ کھانا نہیں کھایا۔ حضرت صدیق فرماتے تھے کپڑے ویسے پہنوں گا جیسے آقا پہنتے تھے، کھانا ویسے کھاؤں گا جیسے پیغمبر نوش فرماتے تھے، آپ جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، ابو بکر بھی جو کی روٹی کھائے گا۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر کی جب رحلت ہوئی، بچوں کو وصیت کی میرے بچے میرے لیے کفن کا نیا کپڑا خرید نہیں کرنا، ابو بکر کے لیے کفن کی خاطر پرانی چادر کافی ہے۔ یہ آدمی کیسے غاصب ہو سکتا تھا، کیسے ظالم ہو سکتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فدق کے بارے میں جب پوچھا گیا فرمایا فدق کا فیصلہ میں نہیں کرتا، فدق ویسے تقسیم ہوگا جیسے پیغمبر تقسیم کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سیدہ فاطمہ نے سوال کر کے پوچھا تھا اس لیے کہ میں دریافت کر لوں صدیق میرے ابے کا جو جانشین ہے واقعی میرے ابے کی سنت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، یہ پوچھنا چاہتی تھی۔ صدیق اکبر نے فرمایا سیدہ تیرے بابا جی کا فرمان ہے نبی کی مالی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی علمی وراثت ہوتی ہے، اور علم کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ نبی کا جو کچھ ہے وقف ہے، اللہ کے نام کا ہے، یہ سرکاری مال ہے، کسی کی ملکیت نہیں۔ سیدہ صدیق کے جواب سے راضی ہو گئیں، مطمئن ہو گئیں، اور فرمایا مجھے یقین ہو گیا ابو بکر واقعی میرے ابا جی کا جانشین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو افسانہ بنایا گیا، کہانی گھڑی گئی، ظلم و ستم کا اپنی طرف سے لیبل لگا کر صحابہ کو مطعون کرنے کی کوشش کی گئی۔ سارا جھوٹ ہے، ساری غلط بات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جیسے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر اعظم کو ہاؤس ملتا ہے یا نہیں؟ بولیں یار، ملتا ہے؟
وزیر اعظم دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ مکان ہمارے ابا جی کی ملکیت ہے، ہمیں دیں۔ حکومت نے کہا یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ سرکاری مال ہے، وہ جب تک رہتے تھے استعمال کرتے تھے، وہ چلے گئے، اب تمہیں بطور وراثت کے نہیں ملتا۔ صحیح ہے؟ اس کے بچے کہنے لگے حکومت ظالم ہے، تو ظالم ہوگی؟ بولو یار، خائن ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، بولتے نہیں ہو؟ میرے دوستو یہی حال تھا فتح کے معاملے کا۔ سیدہ نے پوچھا تھا، صدیق نے جواب دیا تھا، سیدہ مطمئن ہو گئیں، یہ سرکاری مال ہے، اس کا خرچہ سب کو ملتا رہے گا، لیکن اس کی ملکیت سرکار کے نام پر رہے گی، اللہ کے نام پر وقف ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کے جواب سے مطمئن ہو گئیں کہ مجھے یقین ہو گیا ابو بکر میرے ابا کا صحیح جانشین ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ آیا ہے یا نہیں سمجھ آیا؟ باقی پرچی والے نے کہا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بی بی ابو بکر پر غضبناک ہو گئی، اپنی کتاب کو نہیں دیکھتے کہ بی بی علی پر غضبناک ہو گئی۔ اس کا جواب تو تلاش کرو۔ سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ حضرت علی پر غضبناک ہو گئی، ایک مرتبہ حضرت حسن پر غضبناک ہو گئی، ایک مرتبہ امام حسین پر غضبناک ہو گئی۔ جلاء الوجون اٹھا کر لائیں، علل الشرائع اٹھا کر لائیں، میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا۔ بی بی فاطمہ حضرت علی پر غضبناک ہو گئی، حضرت علی پر ناراض ہو گئیں اور گھر سے چلی گئیں ابا جی کے پاس، ابا جی کو شکایت کی، حضرت پیغمبر بھی خفا ہونے لگے اور ابو بکر عمر کو بلایا، انہیں بلاؤ، ان کے مشورے سے میں نے علی کو رشتہ دیا تھا، ابو بکر عمر آئیں گے، فیصلہ کریں گے، حضرت علی میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو نہیں بتاتے، یہ کہانیاں بتاتے ہیں، اس کا جواب تم دے دو، اس کا جواب ہم دے دیں گے۔ کسی اور نے یہ بات کہی ہے میرے دوست، بی بی فاطمہ نے کبھی نہیں فرمایا میں ابو بکر پر ناراض ہوں، یہ ناراضگی فعل قلب ہے، دوسرا آدمی کیا جانتا ہے؟ میں آپ کو کہہ دوں فلانا آدمی آپ پر ناراض ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ ناراض ہے یا نہیں ہے، جب تک وہ آدمی خود نہ کہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں فرمایا میں ابو بکر پر ناراض ہوں۔ سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق پر راضی تھیں۔ سیدہ بیمار ہوئیں، ان کی خدمت کرنے والی صدیق کی زنانی تھی۔ سیدہ فوت ہوئیں، کفن دینے والی صدیق کی زنانی تھیں، غسل دینے والی صدیق کی زنانی تھیں، پردہ بنانے والی صدیق کی زنانی تھیں۔ بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا، جنازہ پڑھانے والا بھی ابو بکر صدیق تھا۔ اللہ پاک ماننے کی توفیق عطا فرمائے، زور سے آمین کہیں۔ یہ کوئی امیر معاویہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس نے کنواں کھدوایا، سارا جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت معاویہ پر تہمتیں ہیں، حضرت معاویہ نبی کا صحابی ہے، حضرت معاویہ جلیل القدر آدمی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح ابو بکر صدیق کی دولت پیغمبر پر خرچ ہوئی ہے، اللہ کی قسم امیر معاویہ کی دولت حسن و حسین کی خدمت پر خرچ ہوئی ہے۔ یہ میرا رسالہ آپ لے جائیں، اس کو پڑھیں، خدا کے لیے لے جائیں، پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں اور دوستوں تک پہنچائیں۔ ہر سنی اس کا مطالعہ کرے، حقیقت آشکارا ہو جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا سب جھوٹے افسانے ہیں، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، محمد کا فرمان بھی سچا ہے۔ اگر حضرت معاویہ ظالم ہوتے، حضرت معاویہ غلط آدمی ہو سے، حسنین کریمین کبھی ان کی بیعت نہ کرتے۔ حضرت حسن حسین کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے معاویہ بھی سچا ہے، اس کی خلافت بھی سچی ہے۔ اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی اور آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی عورتوں کے مسائل، بھائی چھوٹے چھوٹے مسائل مقامی علماء سے پوچھا کریں، یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی جزیات پر بحث کی جائے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہماری اس کانفرنس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، تمام حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اس میں تعاون کیا، کوشش کی، محنت کی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مذہب حق کا قبول بالا فرمائے، اہل حق کو غلبہ دے، اہل باطل کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى، رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت الأعز العالم الاکرم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔
السلام علیکم.